बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मोबाइल्स की और वीडियो गेम्स की। और हम ये जानेंगे कि ये मोबाइल्स और वीडियो गेम्स जो बच्चों के हाथों में होते हैं, इसका उनकी शख्सियत पर, उनके पूरे वजूद पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और वो माएँ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो अगर इस वक्त इस वीडियो को सुन लेंगी और समझ लेंगी तो यकीन करें सारी ज़िंदगी उनकी ये चीज़ काम आएगी जो आज वो सुनेंगी। और जो माएँ इस चीज़ का आदी अपने बच्चों को बना चुकी हैं, ये वीडियो उनके लिए भी अहम है। तो ज़रूर सुनिए और देखिए कि इसमें क्या बात आपको मालूम होती है। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही उन तमाम लोगों से जो मेरे फ्रेंड्स हैं और न्यू व्यूवर्स हैं, वो सब इस वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो बच्चा जो अभी वॉकर में होता है, थोड़ा सा उसने होश संभाला है, बैठने लगा है, माँओं ने उसे वॉकर में बिठाया हुआ है, अपने घर के काम कर रही हैं और उसके हाथ में जब वो रोता है तो मोबाइल पकड़ा देती हैं, जिसमें वो कोई कार्टून लगा देती हैं, कोई म्यूज़िक लगा देती हैं। बच्चा उससे खुश हो जाता है और माँओं का काम चल जाता है, क्योंकि माएँ अपने घर के काम करती रहती हैं और बच्चा खुश रहता है। और इसी तरीके से बच्चा जब खाने पीने में तंग करता है या किसी और मामले में तंग करता है, तो फिर भी माएँ यही हरबा इस्तेमाल करती हैं कि उसको मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम लगाकर या म्यूज़िक लगाकर या कार्टून लगाकर दे देती हैं और बच्चा उसमें मशगूल हो जाता है, चाहे वो थोड़ा बड़ा बच्चा हो या थोड़ा छोटा बच्चा हो। ये तो हो गया वो वक्त शुरू का, जब माएँ अपनी आसानी के लिए ये काम करती हैं और बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं। बच्चा बहल जाता है, माँ का भी काम हो जाता है। वाह, बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। लेकिन आगे का क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अब आप उससे मोबाइल लेके दिखा दीजिए, वो इतना रोएगा, इतनी ज़िद्दें करेगा, क्योंकि मोबाइल का तो वो आदी हो चुका। उसको तो इसके साथ ही मज़ा आता है, इसके बगैर वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता अपनी खुशी का। तो आपने उसको खुशी देने का ये ज़रिया बना दिया। अब मोबाइल से आप उसका पीछा छुड़ाने चाहें अगर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साथ साथ ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ये मोबाइल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। अब आप मुझे बताइए, बच्चा शऊर की मंजिलें तय कर रहा है, बड़ा हो रहा है, आगे जा रहा है, मोबाइल उसकी ज़िंदगी का साथ है और वो और मोबाइल एक हो चुके हैं। आप उसको देखते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा मोबाइल में महारत रखता है। हर वो काम मोबाइल पे बड़ी तेज़ी से कर लेता है, जिसमें शायद आपको चंद मिनट लगते हो, वो चंद सेकंड्स में कर लेता है। और आप कहते हैं ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। बात इंटेलिजेंट होने की नहीं है अज़ीज़ भाई बहनों, बात है प्रैक्टिस की। वो यहाँ प्रैक्टिस में बहुत माहिर हो गया है और आप इसको इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो प्रैक्टिस उसने बहुत हासिल कर ली है, क्योंकि ओढ़ना बिछोना उसका बचपन से ये मोबाइल ही रहा, इस वजह से। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये मोबाइल्स उसके हाथ में देना बहुत ख़तरनाक है। इससे बच्चों की सेहत ख़राब होती है, इससे बच्चों के अखलाक पे असर पड़ता है, इससे बच्चों में गुस्सा बढ़ता है और इससे बच्चे हर धर्म और ज़िद्दी हो जाते हैं। और साथ साथ उनका अखलाक जो ख़राब होता है, क्योंकि वो मोबाइल के दूसरे ऑप्शंस में जाते हैं, क्योंकि वो तो आपसे भी ज़्यादा तेज़ हैं और आप तो खुश हो रहे हैं उसको देख के कि तो हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन आपको नहीं पता कि बच्चा अब नहीं रुकेगा, वो मोबाइल के उन तमाम ऑप्शंस में जाएगा जहाँ पे उसे अभी इस उम्र में नहीं जाना चाहिए। और फिर इसकी ज़िम्मेदारी माँ बाप की ख़ुद अपनी गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आराम और सुकून के लिए बच्चों को इस रास्ते पे लगाया। आप याद रखिएगा कि जब मोबाइल नहीं थे, ज़ाहिर है कि जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको तो नहीं मालूम, लेकिन उन माँओं ने अपने बच्चों को पाला है, उन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला है और उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तब भी बच्चे खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजारते थे। कभी किसी माँ ने इस तसव्वुर भी नहीं किया कि बच्चे के हाथ में कोई मोबाइल हो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए बच्चों को बहलाया जा सकता है। तो ये मोबाइल जो है, ये तो बच्चों के लिए
ان کی اخلاق، ان کے کردار، ان کی تعلیم، ہر چیز پہ بڑے نگیٹو اثرات ڈالتا ہے۔ دوسری بات کرتی ہوں اس ویڈیو گیمز کے بارے میں جو بچوں کو بچپن سے لت لگا دی جاتی ہے۔ ویڈیو گیمز صرف بچے فن کے لیے کھیلتے ہیں، اور بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم تو بور ہو رہے ہیں، ہماری بوریت دور کرنے کے لیے ہمیں کوئی چیز دی جائے، تو عزیز بھائی بہنوں ہم لوگ ان کو ویڈیو گیمز لے کے دے دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو گیمز ان کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ شادی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتے ہیں، اور ویڈیو گیمز ان کی زندگی سے نہیں دور ہوتا۔ ان کی پوری تعلیم، ان کا پورا کریئر، یہی تو وہ دور ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہی تو وہ دور ہے جو بچے کا اسکولنگ لائف جو ہے، اسکول جاتا ہے بچہ، پھر کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، یہی تو وہ دور ہے جب بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے زندگی کو ایک رخ پہ ڈالتا ہے تعلیم کے ذریعے، اچھی صحت کے ذریعے۔ ویڈیو گیمز کھیل کھیل کے بچے لانگ سٹنگ کر کر کے مختلف عوارض کا، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے، چڑچڑے غصے والے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو اس کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ ان کا تعلیم میں، ان کا اسکول جانے میں، کالج جانے میں اور وہاں کی پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کے نمبر خراب آتے ہیں۔ پھر آپ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے اچھا رزلٹ کیوں نہیں لیا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کتنا بڑا ہاتھ ان ویڈیو گیمز کا ہے جو ان بچوں کے اخلاق، کردار، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ہر چیز کو داؤ پہ لگا گیا۔ عزیز بھائی بہنوں، بس یہی تمام چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ جو بچے آج سے ویڈیو گیم اور موبائل کی طرف جا رہے ہیں، آج سے ان کو روک لیجئے، یہی وہ وقت ہے، ان کو روک لیجئے، کیونکہ بعد میں بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ اور یہ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو مائیں آج روتی ہیں اور جو مائیں آج پریشان ہیں کہ ہمارے بچے سے نہ موبائل چھٹتا ہے اور نہ ویڈیو گیمز چھٹتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ شروع سے ہی اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت سے دور رکھیے، ان کو کسی پازیٹیو چیز میں لگائیے، ان کے ساتھ کھیلیے، آپ خود کھیلیے، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کیجئے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالیے، ان کو لے جائیے پلے گراؤنڈ میں، وہاں ان کو کھلائیے اور ان کو کسی گیم میں لگائیے، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، کچھ بھی کھیلیں، لیکن وہ چلے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ بچے جو فضول گیمز کھیلنے میں لگا دیتے ہیں ویڈیو پہ بیٹھ کے، اس میں یہ ہے کہ اس میں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور انرجی ان کی ویسٹ ہوتی ہے، ان کی کیلوریز جو ہے وہ جلتی ہیں، پھر ان میں ایک نئی پاور آتی ہے اور پھر یہ نئے طریقے سے ان میں اپنی طاقت حاصل کر کے پھر کھیلتے ہیں۔ یہ ان کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے اور یہی چیز ان کو آگے لے کے جاتی ہے، اور اس سے یہ صحت مند رہتے ہیں اور ان کی ذہن جو ہے وہ بھی کھلتا ہے اور تعلیم میں آگے جاتے ہیں، اور یہ بہت جینیس بنتے ہیں ایسے بچے جو پلے گراؤنڈ میں جا کر کھیلتے ہیں اور جو گھروں کے اندر بھی اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگتے ہیں۔ یہ بچے بہت ذہین نکلتے ہیں اور ان کے تعلیم میں کبھی کوئی ذرا بھی مسائل پیدا نہیں ہوتے، اور یہ اپنے اسکول میں بھی بہت اچھے اور ایکٹیو رہتے ہیں، صحت میں بھی بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، باہر لے کے نہیں جا رہے تو گھر میں کھیلیے، کسی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگائیے، لیکن ان کو جسمانی کھیل میں لگائیے تاکہ وہ اپنی ساری طاقت بجائے ویڈیو گیمز پہ صرف کرنے کے ان کھیلوں پہ صرف کریں اور ایک اچھے شہری بن سکیں اور گھر کے ایک اچھے فرد بن سکیں، اور اس سے آپ کی زندگیوں میں بھی خوشیاں آئیں اور دکھوں سے آپ کو نجات ملے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نسل بہت اچھی اور بہت سمجھدار ہوگی اگر ہم ان کو اچھی طرح تعلیم اور تربیت دے سکیں تو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔